ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جب بھی کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے، تعارف اس کا کروایا جاتا ہے، تو صرف اور صرف ہماری محافل کے اندر کرامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسم گرامی زبان پہ آتا ہے تو آپ کی ایک جو دھندلی سی تصویر ذہن میں بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویش ہوں گے، بڑے بڑے بال ہوں گے اور ہاتھ میں کنڈی پکڑی ہوگی، بدن پہ جو کپڑے ہوں گے وہ بھی پھٹے پرانے ہوں گے، اور بس تسبیح لے کے وہ اللہ اللہ کرتے ہوں گے۔ اور وہی وہ داتا صاحب تھے کہ جنہوں نے یوں جناب یہ کرامت دکھا دی اور یہ کرامت دکھا دی، یہ کرامت دکھا دی اور یہ کرامت دکھا دی۔ اسی طرح جب کسی اور اللہ کے نیک بندے کا نام لیا جاتا ہے تو صرف اور صرف ہمارے ذہن میں ابھرنے والی تصویر وہ ایک کراماتی تصویر ہوتی ہے، اور جب اس کو شخصیت کو تعارف کروانے والے تعارف کرواتے ہیں تو وہ بھی کرامات کے ذریعے سے تعارف کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے کما حقہ شخصیت کا نہ تو تعارف ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ پڑھا پڑھا کوئی نہیں ہوتا، اس کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ ہو کرتا ہے اوپر چلا جاتا ہے اور ہو کرتا ہے نیچے چلا آ جاتا ہے۔ بس اتنا سا تصور کر لیا جناب ذہن میں کہ کرامات کا نام ہی ولایت ہے۔ ہم اس کو اپنی بدقسمتی کہیں، تجاہل عارفانہ کہیں، یا کوئی اور نام دیں کہ ہم نے اپنی عوام کو اپنے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کی جو علمی مقام ہے اور علمی خدمات ہے، ہم نے ان علمی مقامات کے ذریعے سے اپنے شخصیات کا تعارف کروایا ہی نہیں ہے۔ یہی حال کچھ دیر پہلے تک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ جب بھی آپ کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی کرامات کا ذکر کیا جاتا، لیکن سلام ہے میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جنہوں نے ہم سب کو امام اہل سنت کی پہچان کروائی ہے۔ اور کیسی پہچان کروائی کہ صرف کرامتیں بیان نہیں کی، یہ بیان نہیں کیا کہ وہ صرف اللہ کے ولی تھے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس امام اہل سنت کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ امام اہل سنت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف 4 سال کی عمر کے اندر نازلہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ ہم جس کو امام اہل سنت، امام عشق و محبت کہتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے صرف 6 سال کی عمر کے اندر ایک بہت بڑے مجمع عام کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا۔ جس شخصیت کو ہم امام اہل سنت، امام عشق و محبت ہم مانتے ہیں، وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 8 سال کی عمر کے اندر ہدایت النحو کی عربی شرح لکھ کے عوام کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر ہوتی ہے، اور آپ جتنے بھی علوم نقلیہ اور عقلیہ ان سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ 13 سال کی چھوٹی سی عمر ہے، اور پھر کتنی کمال کی بات یہ ہے، اسی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ بھی ہوتے ہیں، اور صرف فارغ نہیں ہوتے بلکہ اسی دن آپ سب سے پہلا فتویٰ تحریر کر کے اپنے والد گرامی کو پیش کرتے ہیں۔ پہلا فتویٰ ہے، اور پھر اس کا انداز کیا ہے، وہ والد گرامی رضاعت کے مسئلے میں جب سب سے پہلا فتویٰ جو 13 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں لکھتے ہیں، جب والد محترم مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ پڑھتے ہیں تو کبھی فتوے کو دیکھتے، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی فتوے کو پڑھتے، کبھی بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی فتویٰ مکمل ہوا اسی وقت اٹھے اور اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے اپنی یہ پگڑی اتار کے، امامہ اتار کے اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ کے کہا، بیٹا آج کے بعد سن لو، میری جگہ پہ بیٹھ کے فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت
ऐसी शख्सियत है कि आपने बड़े बड़े जनाब कमाल वालों को देखा होगा, जिनको देख के जनाब आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बंदा हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाता है कि यार ये कैसी शख्सियत है, अल्लाह ने कितना उरूज अता किया है। मैं कुर्बान जाऊं आला हजरत के। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वो शख्सियत हैं कि जिनको देखकर हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आप एक मुफस्सिर हैं, बस आप कोई मुफस्सिर हैं, नहीं, आप कोई नहवी हैं, आप कोई सरफी हैं, आप कोई फसीह बलीग हैं, आप साइंसदान हैं, आप रियाजीदान हैं। तारीख के औराक उठा के देख लीजिए, ये मैं नहीं कहता, बल्कि बड़े बड़े उलमा और आला हजरत की जात में रिसर्च करने वाले वो कहते हैं आज तक लुगत वालों को कोई ऐसा लफ्ज मिला ही नहीं है जो आला हजरत की शख्सियत का इन्हिसार करके पूरी शख्सियत को अपने अंदर समझ सके, क्योंकि आपकी शख्सियत के पहलू ही इतने हैं कि उनको जनाब बयान ही नहीं किया जा सकता कि आपको अल्लाह ने कितने कमाल अता फरमाए थे। अगर मुफस्सर की बात करते हैं, कमाल के मुफस्सर हैं। ये तो वो चीजें हैं ना जो मुझे आती हैं, आपको पता है, और कुछ तो अल्लाह ने आपको कमाल ऐसे अता किए जो हमारे इल्म की रसाई तक ही नहीं है। आप नहवी भी हैं, सरफी भी हैं, फसीह बलीग भी हैं, साइंसदान भी हैं, रियाजी भी हैं, मंतिक भी आती है, फलसफा भी आता है, उसूल फिक भी आती है, फिक भी आती है, उसूल हदीस भी आती है, हदीस भी आती है। इल्म का गोसा हो, कोई भी ऐसा मैदान हो, किसी मैदान में भी मेरे इमाम पीछे नहीं, बल्कि सफ़े अव्वल के अंदर भी नहीं, सफ़े अव्वल से आगे इमाम नजर आते हैं। इसीलिए आपके नाम का जुज़े ला यनफक बन गया। जब भी कोई नाम लेता है तो कहता है इमाम अहले सुन्नत। मैं ये बयान कर रहा हूं कि कोई भी मकतबा फिक्र का बानी है, कोई भी मानने वाला है, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पढ़े और मुनसिफाना निगाह से पढ़े। जो बंदा कहता है ना अहमद रजा कुछ भी नहीं है, ये क्या अहमद रजा के नारे लगाते हैं, तो मैं कहता हूं या तो उसको पता ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं अहमद रजा कौन है, उसने ना तो अहमद रजा का मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा सुना है, ना उसने सबसे औला वाला हमारा नबी पढ़ी सुनी है, ना फतवे तो बात की बातें, या तो उसने अहमद रजा को पढ़ा नहीं है, या फिर उसने तासुब की आंख के ऐनक लगा के अहमद रजा को पढ़ा है। जिस बंदे ने भी आज तक इमाम अहमद रजा को पढ़ा है, कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, जिस बंदे ने भी आज तक इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा को पढ़ा है और आपकी फिक्र और आपके नजरिए से वाकिफ है, आज तक वो इमाम अहले सुन्नत तस्लीम किए बगैर रह ही नहीं सका है। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, बल्कि एक दूसरे मसलक का मौलवी है जिसका नाम है कौसर नियाजी। ये भुट्टो दौर के अंदर एक वजीर रहा, अपने मुताले पर और अपने इल्म पर बड़ा नाज है इसको। कहता मैंने 10,000 किताबें पढ़ी, 10,000 किताबें, बड़ी लाइब्रेरी है मेरे पास, बड़ा इल्म है। अपने इल्म पर नाज करता है, कहता मैंने इल्म का समंदर अबूर कर लिया है। लेकिन किसी ने उसको कहा अच्छा फतावा रज़विया शरीफ मेरे इमाम की जिंदगी का एक तोहफा और इमाम का एक शाहकार फतावा रज़विया की जिल्द, किसी ने उसको कहा कि ये देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। वो कौसर नियाज़ी जब उसने आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फतावा रज़विया को देखा तो देख कर कहने लगा पहले तो मैं ये सोचता था कि मैंने इल्म के समंदर को अबूर कर लिया, 10,000 किताबें पढ़ ली मैंने, मेरा बड़ा मकाम है, लेकिन जैसे ही मैंने फतावा रज़विया को देखा तो मैं पहचान गया कि मैंने कौन से समंदर अबूर करने हैं। मैं तो समंदर के किनारे पे खड़ा तमाशा देख रहा हूं, इल्म कहते किसको हैं, मैं तो तमाशा देख रहा हूं। मुझे तो एहसास हो गया समंदर तो बड़ी दूर की बात है, मैं किनारे पे खड़ा हूं और मैं ये कहता हूं कि वाकई इमाम अहमद रजा ने जो लिख दिया है कमाल लिख दिया है।
और मैं और आप क्या बताएंगे इमाम अहमद रजा क्या हैं। और मैं यकीन से ये कहता हूं, हम नहीं जानते इमाम अहमद रजा कौन है। मैं आप सबको आज के उर्स आला हजरत के तवस्सुल से एक छोटी सी दावत देता हूं। मेरे अजीज तलबा कराम, नूरुल इज़ाह पढ़ने वाले, हिदाया शरीफ पढ़ने वाले, कंजुद दकाइक पढ़ने वाले और दौरातुल हदीस के अंदर फिकी अबास इख्तिलाफात पढ़ने वाले, मैं आप सब से कहूंगा कि जब भी कोई बहस आए तो कम अज कम आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फतावा रज़विया शरीफ जाके उस जगह से देख ही लिया करें। जैसे ही आप फतावा रज़विया खोलेंगे, पढ़ें चाहे ना भी, जब आप खोलेंगे तो आपका दिल खुद ही करेगा कि इमाम अहले सुन्नत ने जिस अंदाज पे लिखा है इसको पढ़ने को दिल करता है। मैंने ये 1-2 दिन पहले एक रिसाला इमाम अहले सुन्नत का फतावा रज़विया शरीफ के जिल्द नंबर 21 बरकातुल इमदाद ली अहलिल इस्तिमदाद, वो मुताला करने की नीयत से मैंने खोली, चीदा चीदा उसको देखा। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ, क्या गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं? आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले कुरान की आयतें कोड की, कुरान की आयतें कोड करने के बाद फिर 10 हदीसें लिखी और 10 हदीसें कह के फरमाया 10 हदीसें हो गई हैं, 20 और लिख देता हूं ताकि 30 का अदद मुकम्मल हो जाए। आप समझ रहे होंगे, पता नहीं वो 1000 सफ़हात का रिसाला होगा, नहीं, सिर्फ 37-38 वो सफ़हात का रिसाला, जिस पे इमाम अहले सुन्नत ने कई आयात लिखी, 30 अहादीस लिखी और बहुत सारा मवाद आपने मनसूसात उस पे जमा की और फिर आप फरमाने लगे इनका यही अंदाज है। हमारे बुजुर्ग भी इनको समझाते आए कि जो खुदा है वो हम अल्लाह के गैर खुदा नहीं बन सकता, जो अथॉरिटी अल्लाह के पास है वो गैरुल्लाह के पास नहीं हो सकती। अल्लाह भी अता करने वाला है, दाता भी अता करने वाला है, लेकिन अल्लाह किसी की अता से नहीं अता करता, दाता जो भी अता करता है रब की अता से अता करता है। हमारे बुजुर्ग समझाते आए, तो आज तक समझ नहीं आई। ये कहते हैं, बार बार सवाल हमसे पूछ के कहते हैं पहले भी बड़ी थप्पड़ पड़े हैं, समझ नहीं आई। इमाम अहमद रजा आप भी एक थप्पड़ मार ले कि शायद कोई समझ आ जाए। कहते हम तो थप्पड़ मारते रहेंगे, लेकिन अकल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, अकल होती तो न खुदा से लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा।